Sige, go. Hello, Wala pa ka, friends. wala pa ka. Nag-start na. Hello, I'm so alone. So come here, friend. Come here. Okay. Come here. Come here. Ako sa lipo. Come here. Sige na, hello, friends. We are preparing for Nuwari's. Okay, what do we have, anak? What do we have? We have grapes. Grapes. Banana. Banana. Uy. We also have... Banana. Ay, pakita sa video. Uy. Banana. We also have... Ano man eh? Oh, carrot. Maunsan eh? Dragon fruit. Dragon fruit. Yeah, dragon. Okay, dragon fruit. And, ano man eh? Orange. Orange. Isa pa. And, Orange. Orange. and Mango. mango. So, we will get only few slices. Di, pagkuha lang tayo. Ato sang Eh, Yay. kanila nga to, anak, bi. Yay. Kanang gamay lang. Wait lang, ama itong gamay rin, anak. Ayaw, tanan na kay basig makuan, madaot. Bi, ato sa i-wash. Bi. And first, friends, we're gonna wash it. Mama, Mama, wait. Dali, dali. You must say eat. You must eat. Sige, eat. You must say eat. Mama, you must say eat. Ingan ka, ingan ka. Wait. Wait. Before eating, wash hands. Wash hands and wash Strawberry. Wash fruits. Wash strawberry. Wash strawberry. Oh, dara. Dara, ato sa naibot ang diri. Firefly. Okay, tara. Firefly. Ato sa naikuan. Firefly. Tapos, isa din, aninak. Isa aninak ko, naranak. Isa. Dalawa. Dire. Ang isa dani para sa family. Uy, sobra. Ato na lang kung siguan na ito sudlanan. Ani, we only need one. One lang o one. One! Aning uban, dara na sa kilid. Ani, how many bananas do you want? How many bananas do you want? Two. Let's have two. Just give me one. Give me one. Give me one. Yours. Hoy. Tara. Wait. Doon lang. Dayon. Mango dayon. O, tara. Mango. Give me mango. Uy, diri na na. Mango. Okay, what do we need? We need to wash our Monkey. hands and fruits. Here's the Be. fruits. Wash our hands. Uy. Ay, natanggal. Uy, simba ko dito. Ang sa irin. Uy. Ina, we'll be back. Ina, we'll be back. Ina, we'll be back. Shh. We'll be back. We'll be back soon. Bye. What? Okay, We need we're back. We're back. Before we start, Before we start, we should cut this. prepare Here. the materials. What do we have, Nuari? What do we have? Orange. Fruits. Fruits. Nagi-wash. What else? Leaf. What else? Rice. Ay. Mama lang. Matusok ko. Kane? Gato. Okay. So, Nuari will pass the fruit and Mama will cut the fruit and Nuari will arrange the fruits. Ready? B. What do we need to cut first? Give it properly, please. Chef? Chef Nuari and Assistant Chef Mama. One by one only na, Chef. We need to prepare the Cut banana. banana first. Okay. Cut the banana. Cut the banana. Cubes man daw na. Cubes. Mana? That? Itong ikuha na. Unsay gusto nimo? Circle or square? Square. Square? Ang para magtingala akong teacher ko. Gusto man na. Kaya marag shape of that. Pwede ko magpakita sa camera. Kiri lang ko sa kilid. You arrange them. You arrange the banana. You arrange them there. Nagwash na mi og hands, ha? You arrange na. Good, anak. And then what next? What's next?
Mango? Okay, the mango. Ay, for the mango, we need spoon. Can you get me a spoon, please? Spoon? Why? Kaya itong scrape ang mango. Okay. Oh, ikaw mag-scrape sa mango, ha? Ikaw mag-scrape sa mango na ay, tuwa man sa pikas. Dali na lang. Bye, friends. Gani, oh. Dara. Slowly, ha? Yan na ni mo ni, oh. Oh. Wow. Ana sa spoon. Pakita sa mga friends. Pakita sa mga friends. Why? Yang back. May gani kay na salok. Oh, Yang back lagi. sige. Wait. Wait. Uy, sige. Tara. Wait. Sige. Yang back. Yang Okay, back. go. Okay. Na. Si Noari na prepare. Chef Noari. Friends, are you having fun? Yes. Okay, what else? Ben, napa isa di ay. Napa. Wow. I-group na to sila together. Dera ang apple o ang mango. Trouble just walked in. Nakuha ko pin location niya. You're going too far. Someone, something. Someone. Really Something. Someone. Something. Wait na. Ang kwento niya ay kwento niya. Kwentong nagsimula sa isang pahay Be. na pinuno Oh, next. Ano sunod? at pagmamahal. What's next? What's next, chef? What's this? Wait, let's check. If I number that starts with daghan, it means expired. Pag is daghan, if dili daghan, is safe. Okay, sige. Sige, nun. Many numbers. So, it's safe? Yes? Okay. There, akong ears open. Face to face with Ate Corinne. No! Season 2 na. Stop! Sa saya. Stop! Ay. Level up sa sorpresa. Open this first. Level up din Ay, ma, ito na ipanit. ay pag-asa. Mula sa mga kwentong may kurot sa puso, mga talento Can I sa try another hana-hana, one? hanggang sa mga One putahing time. kakaiba na, Yeah. suwak pa sa bulsa. Kaya naman mga sikat na personalidad, hindi din nagpapaawat sa pagbisita. Ito ang programa. Umot? Araw-araw Sa'yo umot yan. nagbibigay saya at pag-asa. Citrus. Yeah, we have a grapes. And banana bigas. Ma? Okay. Nansa ka? Nasirado na. Hapit na, oh. Ay kwento. Wait, ma. Kwentong nagsimula sa isang pahay Meron na. What is this banana? It's ripe. na pinuno ng iyong Right? suporta at What's pagmamahal. right? Hinog na. Oh, nara, oh. Here. Oh, ikaw, nani, oh. Oh, you help me. Anniversary concert. August 22 at the Araneta Coliseum. Ibulag. Your tickets Ibulag. now.
Kuha na tong liso. Ibulag. Pwede. Pwede. What if your next favorite story is just one click away? Stories about Saan ba? self-worth, Sleepy na ka? stories of unconditional love, stories of haunting mysteries, and many more. Dive into a collection of short stories that reflects the many faces of life. Its joys, Kuha na tong liso daan ha. Why? and unexpected moments. Para dili matukan ang bata. Ready to turn the Kay dili mo grow ang seat. ABS-CBN.com. Dili, wala na pila ng Discover yours. watermelon. Wala man tayo watermelon. Why? Na-close na? Urot na. Ulat na itong watermelon. Pasasalamat Why? mga kabatang Quiapo. There's only one left. Oo, napalit na sa person. ng bayan. Yan. Sa kauna-unahang Farmers Broadcast Awards, ang hari ng na. aksyon sa ating Hapit na. henerasyon, Coco Martin, pinangalan para sa Best Screenplay at bilang Best Director. Guys, show your face. Show your face. Na, tanawin daw yung mong orange. Napabay ko an. Sig na ay. Liso na bilin. Lalas. Lalagi. Alo, nice kiko guys. Thank you for looking at it carefully. Di ko ana to liso be. Yay! Pasasalamat para sa inyong suporta at Na na. Wala ka. Flat kayo! Pisat! Wait, ayaw, ayaw. I-touch na. Pisat! Okay ra. Lami na siya na. Tanawi kung nailiso na ka. Awan. Iba sig wala na ako na-check. Imong hands kay basa. Imong gitrapo sa ako na. of the town. Di ko trap. Patalo ang gawang Pinoy. Siksik siya sa lahat ng elements. Giving fresh atake. Masarap siya panoorin. Pero biglang gising na gising. Oh my God, totoo. Talagang susundan na ang mga tao. Congrats talaga. Iba rin yung tension kaya role model for women. James naman. Nara. Na-check. Sabi na bagay Check talaga first. yung pagkakapareha ng Check. isa't isa. Unang labas pa ni Maha. Kinakasan ka na Safe? hindi papatalo yung mga supporting. Next. Isa pa. Ay, napadi ay. Okay na, ne? Dili na. Okay na na. Enough na. Ay, sunod. Hello, family. Authentically Filipino. Pag sumasalamat Kana? sa totoong buhay. Dili butang. Gamay lang. Gamay lang ha. They're like roly-poly. Gigawin kayo. Careful What naman. is the color of the grapes? Violet. Correct. Gusto na ituloy dito na. Mama, ang kulang ang blue. Lagi, sige lang. Di wala yung blue. Ay, water kay blue. Red, orange, yellow, Like green. sorry, violet. Dili natin butang. Wait, what? Mama, wala yung dark sky. May dark sky. Wala. Agoy, nanimaho na akong mangga. Ano pangalan mo? Let's smell mabe. Ano akong, simuti akong liog. Balita. Umot, mangga. Mayo ka dyan. Gitra ko. Kaya gitrapuhan ni Nuare. Very good. Ayun, no. Yung mo ko, amigason ko na. Bakit ka nagpapatayin ng mga to? Hindi ko alam eh. Bi, Gusto ko kung Rainbow. gusto ko na patay. Mabuti pa. Balik ka na. Ako Be. mas yung mga more grapes. hindi ko natastan. More grapes, please. Okay. Hindi ko natastan. Eh, wala pa na puno imong kuan. Shoo! Hoy, Wala pa na puno imong kuan. Ano ka pala pangalan mo? Ayaw, lagi binuan ni ang food na. Lamo. bye. Uy, wala pa na-cut ang dragon fruit. Kani, okay na ni Nak. Hindi na. Nak, oh. Ay, puno na. Goods na ta. Tulong na ginawa mo sa akin. Hindi
Goods na ta. Be, ang last, be. Okay, balik, be. Sila na yung balik. Be. Saan gali nagpanit na? Saan gali, ano man ba ni? Di mo? Saan gali ni? Nalimot, di mo? Ring siguro na. Gudi. Pero mura mo. Sobra. Gusto nyo ako dahil sa mga report ko sa inyo. Nara. Nara din ako, nara na. La, what is the color of the dragon fruit? Anak, what is the color of the dragon fruit? Ano akong part? Ang chef, oy. Violet. La, nice kay na. Violet. Sige, ano sa'yo gusto ni mga cat? Cube? Cube? I want shape of a cube to do. Kani nga ni, pwede na ni. Babalik ako sa tingin ko ang lupa. Yung taong nagligtas sa Salvador, yan may kakalaman. Kani, kaya rin siya tubig. Alamin ko. Make the cube. Talagang alamin ko para mapiling ko siya. Coco Martins, Sigabo. Una. We still need one more approval. Please, Jordan, I'd like you to meet Mr. Alvin Revere. Do we really have to do this thing? Okay, Kapag naging successful ang lawless, enough, enough. Enough na ni. Bye. Dato ba ipakita itong finished product? Ako ito yung natagap. Natagap, dili na makita. Yay! We're done! Bye. Pakita sa, wala pa. Pakita sa nato itong finished product. Chef. Nara chef, nara chef. Okay, our finished product. Lina. Tada! Ready na. Ready. Yun to, tanin mo, anak, tanin mo. Okay, ready. Saan, balik ka ni? 3, come on, likod mo na. 3, 2, uy, natagak ka! Natagak ka ng isa. Natagak ka isa. Isa. Sayang. Okay, ready? 3, 2. Okay, pakita to. 3, 2. Yay! We're done! Bye, friends! Na. Bye. Did you had fun? Nalingaw ka? Nalingaw ka? Kamu lang ipapangag ka. Ano ba? Bye-bye! Heart, heart. Heart. Wait, no, ako sa... Broken? Heart broken. Bye!